Afraid of the cockroach. Don't be afraid of the cockroach there. Cockroach over there will not eat you. Don't be afraid of the cockroach, Erin. Afraid ka sa cockroach? Yeah, No, don't be afraid of cockroach. because I don't like cockroach. Ah, yeah. You don't like cockroach? Okay. But chicky. We will kill the cockroach. Yeah. We will kill the cockroach. Yes. We'll kill the cockroach later. Can we show the Later na, later. cockroach? Kill? No, we don't have to kill it. Why? Pray yung mother. But I'm so scared of cockroach. Pray lang man na siya. Fly away ra na siya. Kaya aware ng cockroach, oy. Wala naman kay tigda ko. Nakadakop si daddy, anak. Dali na ko. Don't be afraid of the cockroach. Will not hurt you. Kira? Anak? Will not hurt you. The cockroach will not hurt Dali mo you. turmeric ba? Ay, kuan. Oh, turmeric? Turmeric na, di ba? Turmeric. Oh, turmeric yapon na siya. Ay, lami man ako. Ganun mo kung ilang. Sa labat yung yapon na siya. Ay, salabat dito. Oh, sa labat. Papareha mag-taste. Parehara pa? Oh. Mas, Ay, pero mas parehara man siguro kay Luya. magpapare-pareha pero Eh, bako lang ito riyan. alamid dito Ria. Masalang ang Luya no. Masalang siya. Masalang ang Luya. Kana kadili kay halang. Ngayon sa gwapo daw lagi na kay kanang mga bunog daw ni lawas, maayo daw. Matod according to Ma'am Telma. Si Col Wilson kay ano man to kanang dugmukon niya ang Dugmukon. duga nga isa ka kutsara. May imnon, may imnon. Ana di ba ma? Oh, nana na siya. Dapat tingana. Dalan takad. Dalan man luyang dilaw sa balay. Ah, daghan na dito. Dagan na. Mm. Dito pa. Daghan na dito. Mga kabangan sa akong garden eh. Mao na siya. Mao na kita. Malit ka na pa? Ha? Malit ka? Palit siya. Ana, ganiha. Nay, inatag na ni Ma'am Telma, Ah. karong kauban ni Ervin. Ni hingatag sa ko instruction nga naon daw pagbuhat. Yeah. Yung ma'am, kapila man yung mag-apply yan sa bunog sa naong ni Ervin sa mata sa. Wala na unlimited na sir, unlimited. Depende ra na ninyo. Ah, sige ma'am, salamat ma'am. Unlimited daw. Wala day kuan. Tarong ugling ko dira. Ako karon pa man pud ko nakatry. Ayaw to tata. Wala pa man di pinalid sa bata na. Ayaw to tata first. Ta! Wala pa. Hi tata. Hi, tata! I'm eating breakfast. Breakfast. Dinner. Breakfast. Dinner. Breakfast lang gapon na. Ha? Breakfast daw. I'm eating dinner. Oh, dinner. Dinner? Dinner. Dili na Dili breakfast. mamukaw din ang mukaon ha. Mga gabi eh. Kaduhan magaling na ni hapon. Kaduha na lang kaon. Kaduha na lang yung kaon. Kaduhan na ni pa ni hapon. Pakita ni tatay mo share bag ko. Oy, pakita yung bagong chair. Namalit may chair tata, look. Shangar. It's a bigger one. Yeah. Sa G-Mall. Kanko, kanko, kanko. Ah. Apple ito. Kaon. Erin, Kaon. pilig sutan nila ha. Ah. Sige, mag-request ha. Corn beef na yan, corn beef Corn beef pagitlog. Raya. Corn I-request beef. man niya. Corn beef pagitlog. Lami daw. Because I like corned beef. Lami Like daw. corned beef. Yeah. Like to say corn Dili beef. mag-shout ha. Mm. May apple na maday. Oh, hana. Bago mo upload. May mango Ah. lang si mama. Ano sabi? Ha? Ha? Ano sabi? Ako ba lo?
Dada sa freezer. Airy. Nasa freezer. Ikaw Atap- naman lagi nagka-opera. Oo, kay ikadwa Kaduha. naman niya. Muna man may pangaon ganiha. Siya kay second batch Second naman time niya. around na niya, second time around. Makita ko sa tayo ha. Second time. Sa ni mo gingon na unya na mukaon alas 12. Kanko, kanko. Kaon ko, kaon ko. Kaon ko. Kaon, kaon ko. Kaon. Ay, dagang grasya ni Lord. Tarong na. Libotan na to unan dogan. Pindot. Mm. Mm. Kaon ang kabi. Nakita na mo, be? Ha? Wala? Where is your nose? Wala naman nakita? Ate, Tul na mata. Naunsa naman na. Ano ko ano? Turmeric sa Herbert, turmeric. Turmeric, turmeric. Natulog na si Inday. Oh. What's the eating? What is your sudan? The food and is corn Your sudan is corned beef and kinilaw. Kinilaw o corned beef. Kaon si mother. Mother is eating. Eating again. Not again. Not again. It's my hapa. Sure. Supper. Yeah. Supper. Ito pa lang siya. Kunya na lagi. Isa man mo vitamins Airy. Tignan mo mga igagawa na Airy. Para managpuputoy na mga calcium. Oo. Yan lang. Unsa na ng vitamins ni Erin? What is your vitamins, Erin? what are you doing? I'm fixing Huh? your water bottle. What is your vitamins? Yes. Kaya itong ipainom ni Isra, ni Isa, para kusog mo kaon. Yes. Later na po kay Unya, magkaon na sa ice cream. I don't care. I don't care. Corned beef. Corn beef na lang, dili na I mag-rice. don't care. Okay? No. Corn beef na lang. And rice. Nah. Corn beef na lang. No, corned beef and rice. Diba naman gusto yung ikaw niya? Later, mag-eat man daw niya kay it's Christmas. Kato, ano ni Erin? Di na ka mukha ko niya. Ah, Kaon. Kaon lang yapon. Kaon lang yapon. later na. Sabay na po. Napay corn beef be. Erin. Favorite man gyud na niya ng corn beef. Oy, lami man gyud daw. Lami gyud daw ng corn beef. Favorite man gyud na ni Erin ang corn beef. Favorite man ang Erin oy. Asa na corn beef be? Wala ko ako pa. Ben, tambalin mo Ben, alasok ko na. I don't care. I want to eat. I don't care. I want to O, eat. later na po. Bili naman na ni Mama ng corned beef. No. No. I want to eat corned beef.